Знак телекешта на телеканале эфир информацион вақт абун студия хурит батраз цибертен абун эфирем. Россотрудничество нукухтари веккенег разырта япланты тахай дартардар вақт савдысты алхазун проекта. Көз савыцкин валавингта харзар астадыл, вақс растаджи такаруме арастар савдысты салдар винжа. وقت سوینس خرزاودن اکسیتا یوم باخس کنم چسل چزگ زغیات میلانه. В России федералун агентад Россотрудничество федсаграда кусы культура авзаг ама ахрады кабазы. На республике асы агентада мине варадан сангундерсед нуксер главек Сергей Скворцов. Ума янукас тыбнатысы плантейс удун тахеразыртан авацхассак телетерузен. Я активу Нархайдайна республика Зендгун чиуысы минаварад Россотрудничество Саргыславыд Сергей Скворцов. Асык абазы көсті мәй сестер фальтарцинят. На республика ма ырсаун разма уй көста Молдавия ма Монголия. Хадбар пацахат тсадисы бастаты. Фасаран тцараг амбастакты qottакты фадыл федерал нагенда дарастырсы дуамин истамазы. Ямин аваратта гомырсыдысты дүние истая филдар бастая. Хусарирыстуны та гомырсы дуамин да самазы. Организации сайрак хасу دمون رای رستن آغاز کنن کلتورای افزاج آخراد گابست و رسیه بازیتی تفیدار در کنن سرگی سکوارسوف کد بانوسان کتا و مگسکا ولدر رانمای گفت دخنت خوستاری رستونی جریدوریل دارتر در کس سوزن. В частности, это касается различных молодежных программ, то есть работа с молодежью. Вот. И мы здесь, в Южной Осетии, мы хотим, конечно же, поднять наш уровень работы с Юго-Осетинским государственным университетом. Это, я считаю, очень важное направление в нашей работе будет, поскольку высшие учебные заведения, это как раз вот они являются очагом и культуры, и образования в стране. افزاج اما کلتور رای راست فسی و دفارس بالاون فدل دستگاه پرویکت نمتسیس و رسیه ولدر آخر گنندت تساخر کنن نسانن کواتا تراخیسن کنن پرویکت در سرگی سکوارسوف کدبانسان کتا و مگسکا پرویکت دارسترسد بیراستن. Квоты – это проект Министерства образования Российской Федерации. Россотрудничество в данном проекте выступает как помощник. Выделение квот, я бы сказал, это все-таки не работа с молодежью. Мы бы ее больше отнесли как популяризация российской науки, российского образования. Поскольку молодые люди, которые едут обучаться в Российской Федерации, они едут не только, в общем, основная задача это получать высшее образование, но в то же время они едут знакомиться, они уезжают из Осетии, они уезжают в совершенно другие регионы России, и они параллельно с получением образования, они опять же знакомятся с культурой Российской Федерации, с русским языком. نو کختاری کنه گرزشت تا فزج سازرد سارازن سیس و دون فدل در و دونست آخر آدک آباز سال در پرویکت سخست کنن آخر گنجتن ماستر کلاس تاوازن و رسیه فدراسیه سپیциалист در خونن. У нас проведут Российский университет дружбы народов в сентябре и октябре. Это будут методические занятия с преподавателями средних школ по всем специальностям. Вот. И они проведут в октябре у нас курсы повышения квалификации для педагогов. Кроме того, у нас будет портал Russia Study, ориентировочно это вторая половина сентября. Они привезут сюда ряд специалистов, ряд, я бы сказал, даже ученых, представителей высших учебных заведений России, в их числе Санкт-Петербургские, Московские, Пермские высшие учебные заведения. Вот. Они приедут обмениваться опытом, налаживать контакты с Юго-Осетинским университетом.
Projekt Chaskannej Dortermoru Sotrudnictwo sentябрь maj nogaj bojgum kanzen urstog vzogama komputerun glasta. Neridagan adam bird kanens komputerun glasman. Ordam erbosawan yabonu alkamander. Akhir rastagu dua maj. Urstog vzog kursete ta akhiru ertamaj. Amurstog vzogama lideratura zonen zinetta fabarzun tergananis profesjonalun akhir ganjetimam. Umay waldaymoru Sotrudnictwo mina warade archai biblioteka dar Sranching Tais klassikte ambird Rojdojge Suonks velet literatúrajunk der. Biblioteka Eduarda Gomeste Çin'i gorjeten seppetender. Tedet rozabeti talim informasyon rahat abun. Investicijon programe felgete atsas xerzarest artsevzen desvince, o donejval serde kerume asfalt kene metsette özeste funds. Kostetekot sevens o donime bazun geutner radun reportażem. دوامین استثمار اینوستیسیون پروگرام ریالیزاسی کن فلگت خرزارست دستون چقوم ارسوای و دونال پاتس خودون اونی دارون کستواد و کانال کوشته خست کنند زخ بن کامونیکاسی تا رایون کوست هاخم کوست تا خست سانس نارت کوسویت آرسین اما تبولت سیرگی ونکتل کوشته نالبانتس تخصص ونگل زخ بن کامونیکاسی تا رایون پاتس خودون اونی دارون کستواد و کانال گنرالون دیرکتر تخربات آلان بانسان کوتا زرگه اپت کوست در باکنزست افونل. Проблем у нас практически никаких нету. Бывают проблемы только с населением внутри улиц, которые создают проблемы, потому что не могут поделить свои водопроводы. По линии ЖКХ на этот год у нас заложена улица Сталина. Сталина мы начнем в понедельник. Курнийскую, наверное, начнем в середине недели. جکای فرتوینگل آراژ تدراتو آرتل اورنس پلیتکن افتما اخست کننز گفدای دون لدرسنت کانالیزاسی آرازن کستر وقت رستجتا رفنال دست بارجورتا اورم پد کسته در باکنن فسته ونگر سوزن اسفالت کند پاتسا خادون اونی دارم کستا دوریکس پاستروی گنرالون دیرکتر لالت مراد بانسان کتا زغگد میترا و ونگل کامونیکاسی تا انبالو نقداوی آرست کنیر سدسته و مگس کسل کوسن خواه نوگای پد خنزینت در ایوارس کند کرساوی ود بستونه رفنال دست ونج خرزار استاد من Dorex postroj kuse Dimitrov Engel, Vajsinski Engel, Nartovski, Djikaeva, Chiaeva. Chiaev Engel, Varem, Lotokta, Bardyurta, من نفسی اسم کست آشب جسته تاخت آلش ماتریال در نمیس مایکروم فونزونج ستاوزست اسفالت یوزار سفرم وطات آلونا گزیتات سرمت اینفرماسیون را واقدابون. Serdar balawdimetat Schinval rajonet Saldarqa felügence Simbaldeste donxare dune suxinadil. Problemet sama fezene ama yaxusak tsu ve berekuttan avasqasek tsusite Fatima. Serdegон rastacı Schinval rayonu sercetesin balans don xaridone tsuxtinadil. Atı rayonu Saldarqa don xaridone kanal ifton kane ve ner Saldarazı dırtagastis serceten. Atı problema yulting der skarz ve Serdegon tavdibunte. Bu menamavut safon saxaradatı veldayting der faqa don xarkanin. Anadone çi taxsavut qavtay sayi u xil suay qav. Qav sercetet Saldar xatba xatı deste teleminin admadar samaysin baxus kanoy safar staskutsa kanin quttacım. Раю на бацистами за программой. Первым долгом нам кома орошительный канал кос сагдакканам. Стедам рухсата столбата на месте поставим. Стедам фандалга срастканам. До харагдум рухса хабаро хотя бакан. Медам денег нету. Знон звонит котто недма. Энергетика чиеткен на районе Хицан. Ну яфта программа даме систу. Хотя Бибило Валера говорит, что он в программе. Эти позиции там мы сегодня, то есть до Нового года отработаем. А я сейчас узнаю, медам, программа модернисты. Адам Эфенди Афта, саме президент аз хабарта Бамбара, мы зам таиска Рарвита, который полномочен этот вопрос там касен. Марбацет мадам има базуре. Фенет условите ценсе. Don xaridone tsuxtinade festivagan atı qavt sercetan safida bu favaid zaxala. Bilatan say sistel dırdat damat xaradat tatsran irzain kanent. Alu xuzon dırxta ama xal sertam. Xil suay qawma don xaridon sav sati qaramad menisi qawtel. Falak anavdon xil suay qawma naxatsa kanam.
Никого винить нельзя, никого. Каждый человек, тем более деревенский человек, он, может, живет этим. Он выращивает, продает, покупает себе муку, там что-то. Нельзя никого винить, потому что это им нужно. Канал надо чистить изначально. Я была на этом месте, я видела, какая очень плохая причина именно в этом. Что канал весь надо чистить. Здесь мне сказали, что на канале построили всякие гаражи, вся грязь собирается там, перекрывается и вода выливается. Բացախադուն ունիտարուն քստուատ միլարացի քուշտա ալազարն սղդականից դոնկ անալ ֆալավոյ կարոմա սղդագնի քուրցավը բնատուն ցարջտակ անալ վարս անազակ ունայ սարստոյ ալխուզուն արաստատա համայաֆարսը տեխնիկան ացավանքայնայ ու ֆեստիվալական ավտամա քստուատանն բալուն տեխնիկ ադարցամայ բոկանոյ անաման qava քստամա qavt ցարջտա դուն խարդոնը ցուխտինად մավալի яфոյ So oskunçay alırdı gider. Menisemene sistot fittotay kayos do jagal şav bentun nikulem. Hafta dmenis صديق ردن صديق رد ما روجن شخر ردت فلا شقه و ما وجن فلدر ما این تمتو بنتون در نفکرنه هرن روز مد سقدق در نو کانال هفته سقدق من بخیزن نه آدون مکانش میل راست آدم خام میل راست مدام مخ من خو کت فند دام سقدق کنم من کت خو سقدق کنم که مگازین بمبرم که خیونیت نتسال کنم من که شخر داد یول در شمنش براسته و خدا گفتید زابورتم خجرت درسته شگنانی بی مخیول روندار کشرم بخیزانی سودون یول در سقدق کردم فلان دکتر آخر بنتاییس مامایی پروبلمایی هاشگرتل اسکالاتریس اگروشکتر اسکالاتر میانه پر ادمیدگ کانال من خدا گویش رو شبکه این کانال میدگ مسقدق کنجنی ایش بنته هایی کوی تو ادوی ریشیوی پروبلم پرانی میره براسه تام نبیدیساد Kayzağın qavçarcı tayal kaydarfanda yatsa xaradon don xarkanın amaqazın tıllag raysin. Uman ama bir atatsarın sırmastar zaxı kostay. Xorzvay tvoy darama karazi ku bambarikoy amal çitar afunul kunna don xarkanid. Faladon kunna fakkana ama alkaysa xaradon madar kunna xatsakana vad atsa quttagan kudis sarazan uy baragnav. Baraguyi quttag. Atsa farsma balun instansitirdigay qawa am balun qustar dazdaxın. Ama sarjit problema askutsakanın. Sochi tafat imahari batarnolt informatsur ravaqt abun. Felvaran terattene festa Respublike Sivelet Rinçindun ama Guren Xezare reanimasyon xada medisinun xotan lever dersidis medisinun xo anesteziologa sertifikatte. Vodun axir kuttuy afez derge. Uyfedelu bitete irine reportaj. Ացավգազը սերդը արստերցտ պացախադում պրոգրամը մեդիցինու խութը անեստեզիոլոգ տաբացատտականը նեֆադել սվալատը ռենչնդունը մագուրան խadzարանյանի մացուն խադը մեդիցինու խութը ընական աստատտամ ախրկոտը цхимбалы медицинун училища базайл. На базе медицинского училища совместными разработками юго-осетинских специалистов в области образования и российскими специалистами и советником Российской Федерации организован процесс внедрения последипломного образования для медицинских сестер. Последипломное образование разделяется на несколько видов. Это профессиональная переподготовка, то есть медицинские сестры получают дополнительную специальность после получения своей базовой специальности. Это называется ПП, как мы говорим, профессиональная переподготовка и повышение квалификации. То есть медицинские сестры, так же как и врачи, обязаны в течение определенного периода 5 лет получить повышение квалификации. Сегодня произошло, я считаю, что этапное событие. Это первый выпуск медицинских сестер по направлению профессиональной переподготовки. То есть медицинские сестры официально получают статус медицинской сестры анестезиста. Լեքսի թեմա պրակտիկու նախորդեֆեստը մեդիցինու խութերատն սպացը խադուն ֆալվարանուի ֆեստասն լավարդրցա մեդիցինու խու անեստեզիոլոգը սերտիֆիկատ կացի ֆեստիվագանցնի սկուսնը բար աֆած դարղը մեդիցինու խութը ցտամը ախրկոտու վարասիոգը մախուսոր իրստունակ սպեցիալիստը վարասիոգ սպեցիալիստ անեստեզիոլոգ реаниматолог Артем Осипов կդբանասան կոտտау մագասկա մեդիցինուն խութը անեստեզիոլոգ ցտա դինատկոմա օբերզոնդում վազադալ վմանը մախադ կուստ ընծույ կանը վդոնը վախշտել Медицинская сестра-анестезист – это одна из наиболее квалифицированных и с наиболее широким кругозором медицинских сестер в стационарах наравне с операционными сестрами. То есть, по сути, это элита среди среднего медицинского персонала. Поэтому возлагаются на них большие требования.
они имеют дело с людьми, с пациентами в критическом состоянии. Здесь нужна реакция, правильное, адекватное лечение, адекватный мониторинг. Это то, что возлагается на медицинских сестер. По сути, медсестра-анестезист – это глаза и руки врача-анестезиолога-реаниматолога. Felvoran terat tüfentes medicinun khoe zagani sudun ke este medicinun khota anesteziolog tüfet zagrawacht alkama derseis kuste felterzinat fala felvoran restaje و در تخصصتم سخده کدبانستان کتوی مگس که آسا خورتا اودونن سکوستسته انمان قواق. Очень много нововведений, новой аппаратуры, которую мы действительно не знали. Мы работали по старинке, и нам все это, естественно, сейчас будет надо в нашей дальнейшей работе, чтобы идти в ногу со временем, знать хотя бы эти аппараты. Лекарства вроде почти не изменились, но аппаратура и все нам надо будет это в дальнейшей работе. آساس فزگه فستمتا آخر توقت سودست ریسپوبلیک اورنچن دونر ریانیماسون خواهد میدیسینون خوتن و رسیاک سپیسیالیست کد بانسان کد تومگس که سیراق قستارز دخت سوزن اینفیکسون داستیناد مه و من مخوز کنن رستجه وی و ایول سیراق در بیتی تیرینا باگات عزیز اینفارماسو راوغ دابون Redetta azıdıka xayan benettun gazete ama jurnal tarafısını kampani. Periodiko mıxara drafısını qıttaq tsavaveris u iberekutta nevazxessek çirtkut regina. فرق فقط در بنتون گازیت اما ژورنال طرف السننمت عاصق قطاق سایمه باستوی زنزغانو تداک در تأمه ژورنالیست سیپت در آرخاینز سگازیت تأمه ژورنال تفل در قستارز داخنل مخور سکنن تسمدی سونستاجات اما ارمجتا آرخاینز ریسوبلیگای سسو و دو فدل لنبنگه ارزورنل فلابتر ترجتا اما ارگانیزاسیتا بنتون گازیت تأمه ژورنال تفلسن رایدت دوی زنتایدر Gazete rufusunu kız doktor dersevi falanayit ukteste teng magurav tikkogem bisen ofaz tikkogem bisen ol khopter ve yekopter satiroshta fala osios kudvzer uftazen almonikovi khurzarin ta rufusu master min sada fanzoy exemplare Južná síť tamín osada duven sa pod exemplare Respublika duvamin stoich sas exemplare ma fidivekta soirten of exemplare dunste tengevzer. بنتون periodikum مخور یوراز در فلدر رافستوی پادساخادون ارگانیزاسی کشته فلنر آلس قطعم انبالون قستارز دخت نال سوه آدم سخصل ننماینز بنتون گازیت مجورنال رافستن فزاغن زغگه ابتر مجتن در با کسانی ساتالو خزکته گازیت تا سیپتندری سخی اینترنت ورسیته مادلو نفزاگل آدم نال کسنز periodikum مخور اس فلدر زورن ایرون گازیتل ما Ting maguru ja over ja mag fissami genennei stiodunste patsa khodun gazeta dazarda mesave vina save khisader majtaza qulmawa mia alti der khashtnu mia qumayso سالوخت زویان خستم گسکه بنتون periodikum مخور ایول فلدر رافسنز قد خزارا دوبراولینی اما ریسپوبلیکون آرخیف اخساز می گازیت تخور زارین اما یوجنا سیجا رافسن آرغو ارتسده ارتنسومه گازیت ریسپوبلیکا تا سده 90 سومه گازیت تا رافسنیز آگینداد یوگوسید بیچاجم گازیت تا بگنن کیوسکت آفتما پوز خشتم در چیرت قطریگینا کودستا آییدا اینفارماسون راوخت آبون Iwende sa zëqëz zëgjate Milana e nizën s'kusken në të khejqeve bire finansum fereste. Qësëll që gjë farz balev në të khejwak dar cëvdës të akcite, se ju të kheju të socitë Marianna Hermek. ایوند اساس زدزهیات میلاناین کتیانیس و زونیس آستف استج مغزراک امبرد سوا اختصای فرستم و منابیراتیس کنن قوه فسارنته فلاوی لوه تنزنارخ ارتمیل وان سومه فرسته امبرد کنن نسانن ارگانیزات گندرست خرزودن اکتی آتبونت نگذب تپارچه بات تراکسیون تن باد سوانه آرخوزن ارتن پرسنت کاتر ابترم برد گند فرست لور در سودست میلانویان سخوز کننن من بونف سوارتو یبینون تن اسرائیل من بخوز کنجسته فلش همه اوده ماشا اویت خیقه و اخشا من آخر میرا پریوده او شخشاتم بلک کنم ما شفند زخن سوالت یعنی اخد سخد اگه خوز کننج گرانی زخن اما سوالت در استوی کاره من خوز کنن شیط خیق قازنج مجلس اورناتا من هم پیانیرسکی پارک مجال چی در کمان شاسی بون هوی سخشا پر رادی دلتا در سوالت در اما چه شو خص مدوبر دیگه در شو خورس قطال چسل میلانو با خص کنن کیفنده و دونن سبونو اسمس خوسن کنیناک نخواست خورزیمه نمر ارتانول آفد فونز آفد ما آرویتن یو خوسن کنینا جارخو ارتن ارتسومه
Ծոցիթե Մարիաննա Ղոցեթ Ալեքսանդր, ինֆորմացիոն Րավախտաբուն։ Ռոյսունցը պերեմ ավգուստը սվելետը խերզաուդեն ֆոնդ պադարիկ ռիլյաթա սպորտը գալուան ալիմպը արգանիզացի կենը խերզաուդեն ակցի, սրան եխայը դիշըթը իրս կենձստելին կենն է։ Ապպատ Արենբուրգուն Фереста, Левердер Севдесте и Вендесазд Загиота Милана Хускенен. Все могут принять участие, и дети, и взрослые, и женщины, кто хочет. Дистанция будет в 50 метров и в 25 метров. Большая просьба гражданам нашей республики, пожалуйста, приходите завтра, поучаствуйте, примите участие. Станьте соучастником добра, милосердия. Мы вас всех ждем. Добро пожаловать. Դարտար բազունգեութն Ռեսպուլիկայի սուտկեի դարղը ծախեն բոնեղադուզան ուիմը։ Znavara rayonu özən İvgosest bunay 96 gradusu ıxsavetaftes. Zav rayonu İvgosest bunay 95 gradusu ıxsavetastες. Ravarzenk evda. Qoysayder İvgosest bunay 90 gradusu ıxsavetaqserdes. Ravarzenk evda. Leningor rayonu İvgosest bunay 96 gradusu ıxsavetastες. Respublika stolica Valada özən İvgosest bunay 96 gradusu ıxsavetastες. Ravarzenk evda. آخرین و دستنا بون خبرته. نرودو فیلم بلد میفیرم.